ஆமாண்ணே, கேரளா பெண்களுக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கும் என்னென்ன வித்தியாசம்? அதிராவுல எண்ணிட்டு நல்ல நோம்புல தலை குளிச்சு பூக்கொண்டு கோலமிட்டா அதானும் கேரள பெண் குட்டிகளாம். ஏய், இப்போ நான் சொல்கிறேன் கேளு. பூவால கோலம் போட்டா அது கேரள பெண்கள். ஆனால் அந்த பூவே வந்து கோலம் போட்டா அதுதான் நம்ம தமிழ்நாட்டு பெண்கள். ஆமாம், இது வரைக்கும் நம்ம தமிழ் இங்கிலீஷ் தானே பேசிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ திடீர்னு மலையாளத்தில் பேசுகிறீங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம சென்ட் ஜான்ஸ்ல இருந்துக்கிட்டே கேரளா டான்ஸை லைவா பார்க்க போறோம்ல, அதான். Audience, let's enjoy the various traditional dances of the state Kerala with Onam festival. Onam teaches the value of togetherness and joy of going. Kathakali is a highly stylish classical dance drama known for its elaborate makeup, costumes and expressive movements. Mohiniyattam is a graceful dance form performed by women. It often narrates mythological stories. Audience, traditional dances of the state Kerala are treated to your eyes by third and fourth standard audience. Wow, what an energetic performance. Audience, cheer up our children. What a mind-blowing performance, dear. Audience, Mohiniyattam, a grateful dance form performed by our Donians. Wow, very good energy and expressive children. See our Donian and Kathakali Attam. പൂരങ്ങട പൂരമുള്ളൊരു നാട് നമ്മുടെ നാട്. ഓണത്തിന് പുലിയിറങ്ങണൊരൂര് നമ്മുടെ ഊര്. ഇപ്പറഞ്ഞ നാടിന് കരയേഴുമൊട്ടുക്ക് പേര്. Fantastic performance. കാണണമെങ്കി കാണണം ജടി തൃശ്ശൂര്. Very good expression, children. Your facial expressions were very great. കാന്തേ നീയും പോരെ തൃശ്ശിവ പേരു പൂരം കാണാൻ. കാന്തേ നീയും പോരെ തൃശ്ശിവ പേരു പൂരം കാണാൻ.
മലനാടിൻ നെഞ്ചമുണർന്നു അഭിലാഷം തുടികൊട്ടുന്നു അഭിമാന കൊടിയേറുന്നു ഉത്സവമായി സംഗമദേവൻ ഉത്സവമായി മലനാടിൻ നെഞ്ചമുണർന്നു അഭിലാഷം തുടികൊട്ടുന്നു അഭിമാന കൊടിയേറുന്നു ഉത്സവമായി സംഗമദേവൻ ഉത്സവമായി 17 ആനകൾ നിരക്കും മേളപ്പെരുമകൾ തഴയ്ക്കും ആനന്ദത്തിരയടിക്കും പുൽക്കൊടി പോലും തുടിക്കും സംഗമദേവൻ ഉത്സവമായി മൂവന്തികൾ നൂപുരമണിയും ഓരോരോ മുദ്രകൾ വിരിയും ഭാവത്തിൻ മുഗ്ധവസന്തം നിറയും രാവുകൾ തോറും